Monsieur, on a déjà terminé le nombre d'oxydations. De même, on a parlé de contact direct, oxydation, réduction, l'agent oxydant, agent réducteur. Comment peut-on montrer qu'une réaction toute réaction redox? Et aujourd'hui, on va commencer par la dernière partie de ce chapitre, l'électrochimie, ce qu'on appelle pile galvanique. Mais avant de commencer à expliquer, bien, regardez cette vidéo. Nous trempons une lame de cuivre dans une solution aqueuse de sulfate de zinc et une lame de zinc dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Au bout de quelques instants, de quelques minutes, on constate que sur la lame de cuivre qui est humide, rien n'est arrivé, alors que sur la lame de zinc se trouve un dépôt, et c'est un dépôt de couleur rougeâtre, c'est un dépôt de cuivre. Donc sur cette lame de zinc, du cuivre solide s'est déposé à partir des ions cuivre qui étaient en solution. C'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle les ions Cu2+ ont été réduits en cuivre Cu et les atomes de zinc Zn ont été oxydés en ions Zn2+ par les ions cuivre. Dans cette expérience d'oxydoréduction, les ions cuivre sont les oxydants et les atomes de zinc sont les réducteurs. On s'intéressera donc à ce qui est arrivé dans ce bécher où les ions Cu2+ donc, ont oxydé les ions zinc Zn en ions Zn2+. Et les ions Cu2+, eux, ont été réduits en atomes de cuivre Cu. Nous allons maintenant procéder à l'opération suivante. Nous allons séparer les couples. Dans le premier bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de cuivre, nous plongeons la lame de cuivre. Et dans le second bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de zinc, nous plongeons la lame de zinc. Nous relions maintenant à l'aide de pinces crocodile la lame de zinc et la lame de cuivre à des câbles électriques. Nous avons relié les deux bornes, les deux électrodes ici, l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, aux bornes V et comme d'un multimètre qui est branché en voltmètre en continu. Et nous constatons que l'affichage, que le voltmètre affiche une tension entre les deux lames métalliques, entre les deux électrodes, une tension nulle. Nous ajoutons alors un pont salin, c'est-à-dire du papier filtre qui était imbibé de nitrate de potassium, qui a été imbibé d'une solution aqueuse ionique, et nous constatons que, ce faisant, il apparaît une tension supérieure à 1 volt aux bornes de ce que l'on peut appeler maintenant une pile. La tension apparaît entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, et en remarquant que l'électrode de cuivre est reliée à la borne V, la tension ici étant positive, on peut dire que l'électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile. Pourquoi l'électrode de cuivre se comporte-t-elle comme la borne positive d'une pile? Tout simplement parce que le cuivre étant l'espèce qui est réduite, les ions Cu2+ deviennent cuivre, il faut que des électrons arrivent à ce niveau-là. Il faut que des électrons arrivent en contact des ions cuivre qui sont dans la solution. Donc les électrons passent par le circuit extérieur, puisqu'un électron ne peut pas circuler en solution aqueuse. En revanche, des ions peuvent circuler. C'est pour ça qu'il faut, pour fermer le circuit, une solution ionique, un pont salin qui ferme le circuit. Il y a des ions qui peuvent circuler. Donc. Et les électrons, eux, arrivent par ici. Ils entrent par cette borne pour venir au contact des ions Cu2+ et les réduire en Cu. Et ce faisant, le courant électrique conventionnel, lui, sort par cette borne. Donc le courant électrique sort par la borne de cuivre qui se comporte bien comme la borne positive d'une pile. Cette pile délivre une tension lorsqu'elle ne débite rien, lorsqu'elle n'est branchée à aucun circuit extérieur de un peu plus de 1 volt. Nous allons maintenant mesurer l'intensité de court-circuit, c'est-à-dire l'intensité maximale du courant que peut débiter la pile. Et pour ça, nous utilisons le multimètre en ampèremètre, branché directement au bord de la pile. Nous cherchons le calibre qui permet d'avoir une valeur appropriée. C'est donc l'intensité maximale que peut débiter la pile. Nous avons maintenant
Alors, monsieur, question. Pour préparer une pile galvanique, ce qu'on a dit, une pile galvanique, on a besoin de quoi? Zinc, d'une lame de zinc, Ouais. solution de sulfate de cuivre et lame de cuivre. Oui. Papier filtre. Oui. Quoi encore? Un multimètre. Multimètre, bravo. Quoi encore? Les fils qui se branchent avec le Papier multimètre. filtre. Papier filtre, de même fil de connexion, épince crocodile. On a besoin au début, monsieur, de béchers. On a besoin de 2 béchers. Yeah. Pour bien comprendre c'est quoi la pile galvanique, alors on va commencer, monsieur, par ce qu'on a déjà expliqué, c'est le contact direct. Alors maintenant, je vais expliquer quelque chose. Au début, on a dit, monsieur, lorsqu'on a mis la lame, une lame, par exemple, ici on a mis lame de Cu, lame de cuivre. Ici, il y a solution de Zn de plus. Est-ce qu'il y a une réaction entre la lame de cuivre et la solution de Zn de plus? Non. 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 Et si on a mis lame de Zn et on a solution de Cu de plus. Alors, regardez ce qu'on va observer après un certain temps. Donc, que se passe maintenant? Regardez, la lame de cuivre reste intacte, c'est-à-dire il n'y a pas une réaction dans ce bécher. Dans ce bécher, il y a une réaction. Alors, regardez, monsieur. Ce qu'on appelle contact direct. هيدا استسكن نسميه contact direct. On a déjà expliqué ça. C'est quoi alors le contact direct? C'est lorsqu'on a une lame d'une espèce et une solution d'autre espèce. Et regardez ici, on a mis lame de zinc et solution de Cu2+. Les deux espèces dans un même bécher sont différents. Lorsqu'il y a une réaction, on dit c'est contact direct. Monsieur, durant le contact direct, quel est le type d'énergie libérée? Quel est le type d'énergie libérée? Énergie thermique. Énergie thermique. Bravo. Bravo. Faisan Estez, on a déjà expliqué ça dans la première partie de notre chapitre. Laissons-nous continuer cette vidéo. On va continuer, on va regarder la vidéo et en même temps, je vais expliquer c'est quoi une pile galvanique. Yeah. Alors, c'est lame de cuivre sur la lame de zinc, formation d'un dépôt, ce qu'on a expliqué. Comment peut-on réaliser, comment peut-on construire une pile galvanique? Alors, pour savoir comment peut-on préparer une pile galvanique, on va expliquer la réalisation d'une pile galvanique. Pour la réalisation d'une pile galvanique, quelles sont les verreries nécessaires utilisées et quelle est la procédure, les étapes expérimentales? Regardez ici. On a un bécher qui contient de Cu2+. Et on a mis une lame de Cu. Dans le deuxième bécher, on va le stop. Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur, à chaque fois? Donc, pour construire une pile galvanique, on a besoin
de 1 2 بشر. طيب انا البيل اللي بدي احضرها استاذ هي بيل زد ان سي او، يعني رح نستعمل دو اسباس يلي هن الزد ان والسي او. اوكي. فاذا pour préparer cette pile, on a besoin d'une solution contenant de Cu de plus. On a besoin d'une solution contenant Zn de plus. فإذا dans les deux béchers, dans le premier bécher, on a mis une solution contenant de Cu de plus. Dans le deuxième bécher, on a mis une solution contenant de Zn de plus. Puis, quelle est la différence entre le contact direct et le contact indirect? Le contact indirect, monsieur, دايما بيكون عندنا اللام والسوليوشن même espèce. يعني هيدي اللام de Cu. هيدي بتكون لام de zinc. Jusqu'à maintenant, qui a deux questions. مين عنده سؤال استاذ؟ Alors, toujours faire attention entre contact direct et contact indirect. La construction d'une pile galvanique, ce qu'on appelle contact indirect. Pourquoi? Car on a deux béchers. Dans le premier bécher, on a mis une lame de cuivre dans une solution contenant deux ions Cu de plus. Le deuxième bécher, on a mis une lame de zinc dans une solution contenant d'ions Zn de plus. Il y a une lame ou solution, même espèce. Et puis, on va relier les deux lames par des pinces crocodiliennes, par des fils de connexion à un multimètre, voltmètre, ampérimètre, à une lampe, n'importe quoi. Pourquoi? Pour savoir si cette pile donne de l'électricité ou non. On va voir. إذن هيدا أول fil de connexion من خلال pince crocodile وهيدا deuxième استاذ. ركزوا كتير منيح هون. لما وصلنا الدو لام ومن كل لام أخذنا يعني هون استاذ مثلا رجعي حاستعمل أنا هيدا الكولور ناخذ هيدا. استاذ هيدا اللام هيدا هيدا الفيل دو كونيكسيون شفتوا استاذ؟ هيدا راح على الملتيمتر وهيدا دوزيام فيل دو كونيكسيون كمان هي واصل هون على الملتيمتر. فإذا بتعرفوا انتم بالفيزيك اخذتوا الالكتريسيتي وكيف بنعمل برانشمون لسيركوي الكتريك. طب استاذ لما وصلنا الدو فيل دو كونيكسيون على الملتيمتر شو الانديكاسيون للملتيمتر؟ سي زيرو. ما هيك؟ Oui. Oui. يعني jusqu'à maintenant, est-ce que la pile donne d'un courant électrique, libère un courant électrique? Non. Pourquoi, Aussi. monsieur? عشان الإنرجي ما في كونتاكت. ما في شو؟ كونتاكت. يعني ما فهمت كيف. Le circuit électrique est ouvert منه مسكر. Très bien. من وين هو ouvert يا شيماء؟ بين الدو بشير. Très bien. Regardez, monsieur. طب ما أنا في عندي هيدا اللام وهيدا اللام هودي منهم ريليي مثل الأستاذ لما تعملوا بالفيزيك سيركوي مثلا هيدي لامب لنقول أو أمبيريمتر وحدها لامب اكسترا وعندي أنا هون انتربتور. إذا هيدا الانتربتور اوفير ما بتشتغل اللامب ما في كورون صح؟
Oui. طيب ما أنا من كل لام أخذنا فيل دو كونكسيون وصلناهم على الملتيمètre بس بعدها circuit ouvert. Alors on a besoin de quelque chose qui nous aide à rendre le circuit fermé. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle de quoi? Ponsala. هلا بهيدا الفيديو استعملوا بابير فيت contenant solution ionique. نحن حنستعمل بالمبدأ دايما بونسالا. هلا بحكي لكم شو قصته هالبونسالا. يلا بس لنوصل اليوم نحكي ماتيريال وبروسيدور. La prochaine fois on va parler يعني d'autres rôles بونسالا etc. استاذ ركزوا هلا لما عم بحط البابير فيلتر وركزوا على الانديكاسيون للملتيمتر. يلا que se passe maintenant? أول شيء وصل صار اللام مع تموان. بعض. أول شيء صار تموان بعدين 13 بعدين رجع تموان بعدين هلا صار تقام. بكل الاحوال مجرد ما حطينا هيدي البابير فيت بالدو سوليسيون يعني on relie les deux solutions par une solution ionique شفنا انه صار في عندي انديكاسيون. بس شو يعني انديكاسيون؟ يعني هيدي السيركوي هون او هودي الدو بشار او هيدي الكونستركسيون اللي احنا حضرناها دون ان كورون الكتريك. ومين اللي بيعطي كورون الكتريك؟ هي البيل. Donc c'est une pile. De même si le courant est faible بس عم تعطي كورون. صح او لا؟ Oui ou non؟ Oui. اوكي. فاذا استاذ لهون حكينا الماتيريال وشفنا لي بروسيدور دو كونستركسيون دون بيل وشفنا كيف صارت سيركوي فيرمي وكيف اعطت انديكاسيون. Avant de continuer, question. يلا j'écoute. Qui a des questions? أستاذ إذا جبنا فيل دو كونكسيون تاني وحطيناه بالفتحة تاعولة الروج والفتحة تاعولة النوار ما بيصير السيركوي فيرمي؟ قصدك اذا وصلنا فوق لا بده يكون في عندي سوليسيون ايونيك استاذ لحد بعد حنشوف نحن شو الهدف منه. نحن من خلال السيركوي الكتريك بصير في عندي ديبلاسمون للالكترون بس نحن لازم يصير في عندي ديبلاسمون لايون لحتى يصير في عندي رياكسيون الكتروشيميك ليصير في عندي ديبلاسمون لالكترون. هيدا الديبلاسمون للالكترون استاذ هو اللي بيخلي يصير في عندي كورون الكتريك. يلا autre question. أستاذ هيدا الكونتاكت ديريكت مش هيك؟ Non, indirect. انديريكت أوكي. Regardez pourquoi c'est contact indirect. حنفهمها كمان استاذ بس اللي بقول لك اياه استاذ انه لا صار في عندي هيدي الرياكسيون صار في عندي اوكسيداسيون وريدكسيون. ببشار عم بيصير في اوكسيداسيون وببشار عم بيصير في ريدكسيون حنحكي عنهم بعدين. فاذا استاذ بمجرد ما انا قلت انه الاوكسيداسيون ببشار والريدكسيون dans un autre بشار يعني ما في عندي كونتاكت ديريكت بين هول الدو اسبيس. بينما لما كان في عندي اللام دو كويفر اللام دو زنك dans une solution de cuivre Cu2+, l'oxydation et la réduction a eu lieu dans le même بشار عشان هيك سميناها كونتاكت ديريكت. واضح ركيا؟ وي. اوكي. يلا مين بعد عنده اي كيستيون جاهزين استاذ؟ شو نستفيد منها للبيل؟ استاذ ما هيك بحضروا البيل هيدي البطاريه اللي مشيها نحن من الدكانه هيك طريقه التحضير اللي لها. ما هو الهدف انه دابخي une réaction chimique يعني دابخي l'énergie chimique on peut produire une énergie électrique. هو كيف نحن بنجيب البطاريه وبنشغلها؟ كيف عم تعطي الكتريسيتي او كورون؟ من خلال رياكسيون شيميك بيصير وين؟ à l'intérieur de la pile. ماشي طب اي واحدة منهم انديركت واي واحدة ديركت؟
وين؟ هيدول السوليسيون الاثنين. استاذ هيدي كلها رح نسميها كونتاكت انديركت. ما في بشار هون يعني كونتاكت دايركت وبشار انديركت. هيدي كلها الكونستركسيون استاذ مع بعضها كلها هيدي هيك بنسميها احنا كونتاكت انديركت. انتبهنا يا حسن؟ لانه بكل بشار في عندي لام وسوليسيون دو ميم اسباس، ما في عندي شيء اسمه كونتاكت دايركت. اوكي ميرسي. اوكي مايا ميرسي. يلا بعد في شيء اسئله استاذ؟ انا جاهز. فاذا استاذ هيدا البونسالون او بكون شكله هيك. البونسالون هو تيوب سو فورم او، هيدا الشكل. اوكي، بقلب هيدا البونسالون جوا بكون في عندي سوليسيون ايونيك. شو سوليسيون ايونيك؟ يعني ايون بوزيتيف وايون نيجاتيف، مثلا K plus NO3-. La présence de solution ionique رح نسميه الكتروليت. شو يعني الكتروليت؟ الكتروليت يعني كوندوي الكتريسيتي او كوندوي كوندوي الكتريسيتي. فمجرد وجود هيدا السوليسيون ايونيك بقلب البونسالون بنجيب هيدا البونسالون بنحطه هون بقلب الدو بشار كوم سا. هلا اكيد يعني على الرسمي هون، وبمجرد ما حطينا البونسالون بصير في عندنا كورون الكتريك. واضح يا استاذ؟ Oui. Alors, comme ça, on a expliqué la construction d'une pile galvanique zinc et cuivre. لأنه أستاذ on peut construire autre pile مثلا MgZn, magnésium zinc, magnésium cuivre, zinc argent. Donc ça dépend des espèces chimiques utilisées. نحن بس نتعلم، بس حنعمل ابليكاسيون استاذ بنصير نفهم شو المقصود. مثلا بيل ZnCu، بيل MgCu، يعني لازم يكون عندي دو لام والسوليسيون هن من هودي الاسبيس اللي نحن حنستعملهم pour construire cette pile. Alors, je pense que vous avez bien compris la construction de la pile d'après cette vidéo. Maintenant, on va écrire la définition d'une pile galvanique. Et c'est quoi une pile galvanique? Yeah. Alors, on va continuer l'explication بعد le même chapitre استاذ. بس فيكم تحطوا صفحة جديدة تكتبوا titre pile galvanique contact indirect. فإذا هيدا التيتر اللي حنحطه هو pile galvanique contact indirect. Yalla, mettez le cahier rapidement devant vous. Vous avez écrit le titre? Non, monsieur Bachou. Yalla, dépêchez-vous. فإذا البيل galvanique هي عبارة عن contact indirect. طيب. نعم؟ كيف contact indirect؟ Oui, la pile كيف galvanique, contact ce qu'on indirect? appelle contact indirect. مع إن في بيناتهم contact. بس مش عم ينتقل المقصود بكونتاكت ديريكت وكونتاكت انديريكت. Contact direct, l'oxydation et la réduction ont eu lieu dans le même bécher. بالcontact indirect مش معناتها مش موصولين. Contact indirect يعني dans un bécher l'oxydation a lieu, dans un autre bécher la réduction a eu lieu.
انتبهنا شيماء؟ Oui, merci. OK. Et donc, la pile galvanique, ou ce qu'on appelle la pile Daniel, est un appareil utilisé ou qui utilise l'énergie chimique d'une réaction redox spontanée pour produire de l'électricité. Par exemple, عندي هون كذا مو بدنا نعمل لهم explication. Utilise l'énergie chimique, يعني الرياكشن qui a eu lieu. يعني هي عبارة عن réaction redox, oxydation réduction, spontanée. شو يعني spontanée استاذ؟ يعني n'a pas besoin d'énergie. يعني احنا لما حطينا deux solutions de Z1 2+, وحطينا بقلبهم اللام ووصلناهم بكروكوديل وبون سالان، نحن ما اعطيناهم انرجي، لا عملنا لهم شوفاج ولا اعطيناهم الكتريسيتي لصار الرياكسيون. مجرد ما حضرنا هيدي البيل، الرياكسيون يعني الاكسيداسيون والريدكسيون a eu lieu spontanément، يعني sans intervenir d'énergie extérieure pour produire de l'électricité. فإذا من خلال réaction chimique on produit de l'électricité. C'est la pile galvanique. Y a-t-il de questions? Non. Non. Yalla, écrire la définition de la pile galvanique. C'est quoi une pile galvanique? بس تخلصوا اعطوني خبر كرمال نكفي. Fini. Fini? Non. Oui. Non. استاذ انا نزلت لكم على المفكره دوما في عندنا حصه زوم وفي عندنا حصه ملف اداره ملفات تعليميه. بحصه اداره الملف التعليمي بتحضروا الفيديو اذا بدكم، بس انا مطلوب منكم كتبت لكم étudier la pile galvanique, le matériel ou les procédures. هلا حنكتبهم يلا. أستاذ أنت حنعمل TF. والله يا استاذ هيدا الامر له علاقه بالاداره وبالمدرسه. Dans cette présentation, on va parler de matériel, de la construction d'une pile galvanique, les procédures, représentation schématique d'une pile galvanique et l'équation bilan, comment on va écrire demi-équation et l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu durant le fonctionnement de la pile. هذا بده يكتب الأوبجيكتيف. استاذ بدك تكتبه. اوكي يلا. Matériel utilisé pour réaliser une pile galvanique. 1. On a besoin de 2 béchers. 2. Lames de zinc et lames de cuivre. لأنه البيل galvanique اللي نحن بدنا نحضرها هي بيل zinc cuivre. 3. On a besoin d'une solution de sulfate de zinc. مثل اللام بده يكون في عندنا solution. بدنا solution de sulfate de cuivre. نحن قلنا شو يعني solution de sulfate de cuivre؟ يعني Cu2+, SO4 2-. On a besoin d'un voltmètre, ampérimètre ou multimètre. Donc ça dépend de quoi? Du schéma ou du matériel utilisé pour construire la pile. 6. Fil de connexion avec des pinces crocodile. 7. Pont salant en forme U contenant un électrolyte. شان إن électrolyte يعني هو composé ionique qui conduit l'électricité comme Na, NO3,
KCl, NaCl, KN اللي بدكم اياه استاذ، اي كومبوزي ايونيك بيكون موجود dans un gel d'agar. يعني هون استاذ هيدي كلمه جيل داجار بنكون حاطين مثل سوليسيون جيليفيي منه ليكيد. كيف بيجي الجيل؟ بنكون نحن حاطين هيدا السوليسيون ايونيك بقلب جل داجار او سوليسيون جيليفيي بنسميها، كرمال ما نخسرهم لهودي السوليسيون دغري. لما يكون السوليسيون جيليفيي صعب يطلعوا دغري من قلب البونسلان. استاذ بكل البيل جالفانيك هن ذاتهم. هلا شو اللي بيتغير؟ بدل لام دو زنك ممكن نستعمل لام دو مغنيسيوم حسب. اذا استعملنا لام دو مغنيسيوم لازم نستعمل سوليسيون دو سلفات دو مغنيسيوم. هلا اذا معي ايماج مثلا بدل الفولت متر ممكن يكون حاطط لامب صغيره، ممكن يكون حاطط امبيريمتر، بنغير الاسم. البونسلان ممكن يعطيني رسمه بونسلان ومكتوب على البونسلان KCl، يعني مش NaNO3 بقلب البونسلان، في عندي KCl، بس الماتيريال هن ذاتهم. حدا عنده اعتراض؟ أستاذ نعم. راح عند النت شو كتبنا شي تاني غير هدول اللي كان. شو كتبتي كندا اخر شيء؟ استاذ الجلاني كتبت الديفينيسيون للبيل جالفانيك. اذا من بعد الديفينيسيون للبيل جالفانيك هيدي الديفينيسيون طلع في عندنا الاوبجيكتيف، يعني شو هن. ce n'est pas nécessaire à écrire ça. وكتبنا الماتيريال. يلا استاذ اكتبوا هون لنخلصوا، بيبقى عندنا البروسيدور. أو دو بقي لا. نعم. باينين بس أو دو تخوا بقي لا. هلا ببينوا استاذ. ها يلا. طيب أنا بس بدي أشوف من الغياب اللي عندي. جو منه موجود. ماشي، كل مرة جو عم بفوت أول حصة وبيختفي. تمام. نور سقسوق موجود شيء استاذ؟ لا. وعندي نور سقسوق، وفي عندي زهرة فتوني. بعد في عندي حدا. ياسمين موجودة، نورسان موجودة، ونور سويدان موجودة. اوكي رقية. محمد عيديبي موجود، ومايا موجودة. لارا سحوران موجودة.
كندا موجودة، فاطمة دبو موجودة، شيماء وي عندي سعيد منه موجود. اوكي استاذ ميرسي. يلا خلصنا نقل الماتريال. وي اوكي استاذ رجاء نعمل له سكرين شوت للكونستركسيون للبروسيدور كيف بنحضر البيل galvanique. يلا. Alors, on plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions Zn2+. On plonge une lame de cuivre dans une solution contenant des ions Ci2+. Un circuit extérieur contenant un voltmètre unissant les deux lames métalliques. On relie les deux béchers par un pont salin en forme de tube en U rempli d'une solution ionique. استاذ رح لكم رمضان كريم، وان شاء الله هالشهر بكون كله محبه وخير عليكم وعلى اهلكم، وبضلكم بصحه جيده، وعلى امل يعني بخلال هيدا الشهر الفضيل مثل ما بيقولوا نشوف في تحسن بوضع البلد وتحسن بالوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وبون جورني ويعطيكم الف عافيه. عملوا سكرين شوت وحدا يبعتها على الجروب كرمال اللي ما لحق ينقلها عن الجروب. Merci pour votre attention. Merci. De rien, ميرسي. de rien.